सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के चले एलाम एक नतून मिनी ब्लग निये। आज के आमरा एसेछि रामपुरहाटेर पाशे ग्रामे एक मेला। মেলার মধ্যে গাইস মেলাতে এত পরিমাণ ভিড় রয়েছে কি বলবো, হাঁটতে পারছি না গাইস। सो गाइज आज के आमार साथे आछे राकेश दा एबं साहेब काका। सो आज के आमरा गिয়েছিলাম रामपुरहाट एक मंदिरे ब्लग भिडियो शूट करलाम। तो सो गाइज मेलार मध्य एक काली मायेर मंदिर छिलो। तो राकेश दा काली मायेर मंदिर दर्शन करलो। सो मंदिर दर्शन करार परे आमरा एखन चले एलाम मिक्सचारेर दोकाने। আমরা মিক্সচারটা খাবো। তোমরা এরকম মিনি ব্লগের জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো।